अस्सलाम वालेकुम। सिचुएशन रूम से आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। दुनिया इस्लामाबाद पर नजरें लगाकर बैठी है। इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा राउंड होना है। पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है मेज़बानी को, इस्लामाबाद तैयार है हर तरह की तैयारी के साथ कि वेलकम किया जाए मेहमानों को, उन दोनों ममालिक के वफूद को, जहां दुनिया नजरें टिकाई है कि अमन मुयस्सर हो सके। मगर मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल मुसलसल एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी के मयाद ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और आलमी नजरें अब इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं। बज़ाहिर ये एक सिफारती मरहला है, मगर दर हकीकत ये आलमी ताकतों के दरमियान एतमाद, दबाव और मफादात की एक पेचीदा कशमकश बन चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी कार्गो जहाज़ पर अमरीकी कब्जे ने इस सूरत हाल को मजीद कशीदा बना दिया है, जिसके फौरी असरात आलमी तेल की मंडी में देखे जा रहे हैं, जहां कीमतें खतरनाक हद तक बढ़ रही हैं और आलमी मईशत में बेचैनी फैल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुसलसल बदलते बयानात और सोशल मीडिया पैगामात ने इस कशीदगी को मजीद गैर यकीनी बना दिया है। एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, अपने नुमाइंदों को इस्लामाबाद भेजने का ऐलान करते हैं, मुआहिदे की उम्मीद का इजहार करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो ईरान को सख्त धमकियां देते हुए इसके पावर प्लांट्स और ढांचे को तबाह करने की बात करते हैं। इस तजाद ने न सिर्फ सिफारती फ़ज़ा को मुतासर किया है, बल्कि एतमाद साजी के अमल को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। ईरान की जानिब से भी मौक़िफ़ वाज़े और सख्त है। तेहरान ने मुज़ाकरात को बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिया है, जबकि यह भी कहना है कि जौहरी हुकूक पर कोई समझौता नहीं हो सकता और फिलहाल पाकिस्तान आमद से मुताल्लिक़ भी फैसला नहीं हुआ। आपने हुर्मुज़ को खोलने और बंद करने के ऐलानात और अमरीकी इक़दामात के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल इस बात की निशानदही करते हैं कि ईरान दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यूं दोनों फरीक़ैन के दरमियान बुनियादी जौहरी तनाज़ात, प्रोग्राम और हुर्मुज़ गुज़रगाह की जो सूरत हाल है वो हल तलब है। ऐसे में पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस्लामाबाद न सिर्फ एक सालिस के तौर पर सामने आया है, बल्कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर भी जहां दोनों फरीक़ैन बराह रास्त बातचीत कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान के दौरे, हर कोशिश इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर मुतहर्रिक है। आलमी बरादरी, खुसूसन ग्लोबल साउथ और यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान की इस कोशिश को उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहे हैं। माशी सतह पर इस कशीदगी के असरात इंतहाई गहरे हैं। हर घर जुड़ा हुआ इस जंग के साथ। तेल की कीमतों में इजाफे ने न सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक बल्कि यूरोप की मईशतों को भी मुतासिर किया है। तवानाई की फराहमी में रुकावट, आलमी सतह पर महंगाई, सनती सुस्त रवी और मालियाती अदम इस्तेहकाम को जन्म दे रही है। करीबन निस्फ सदी पर मुहित इस तनाज़े का फौरी हल मुमकिन नहीं, ताहम मौजूदा हालात में सबसे हकीकत पसंदाना इम्कान यही है कि जंग बंदी में तोसी की जाए ताकि मुज़ाकरात का अमल जारी रह सके। देखा जाए तो दीगर सूरत हाल दोबारा तसादुम की तरफ ना जाए, इस पर गौर करने की ज्यादा ज़रूरत है। अब सवाल, इस्लामाबाद वाकई एक तारीखी ब्रेक थ्रू का गवाह बनेगा? क्या ट्रंप के मुतजाद बयानात सिफारती अमल को सबोताज कर देंगे? क्या ईरान अपनी शराइत में कोई नरमी दिखाएगा? क्या जंग बंदी में तोसी हो पाएगी या खिता एक नई जंग की तरफ बढ़ेगा? ये वो अहम सवालात हैं जिन पर सबकी इस वक्त नजर है। चाहते सभी अमन हैं, चाहते सभी जंग बंदी में तोसी हैं, बातचीत भी जारी है, मुआहिदे के बहुत से निकात पर गुफ्तगू भी हो रही है और सबसे अहम सूरत हाल तो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का ईरान का दौरा रहा, जो वाकई एक यूनिक बात रही। उस जंगी मुल्क में उतरना जिस पर जंग मुसल्लत है, वहां जाके 3 दिन गुजारना और 2 अहम खबरें मिलना, यानी कि लेबनान में सीज फायर हो जाना और हुर्मुज़ का खुलना। मगर फिर ट्रंप और ट्रंप की ट्वीट्स जो ना आगे होने दे रही हैं, ना मामले को पीछे हटने दे रही हैं। इसी पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। स्टूडियो में मेरे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ज़ैगम खान साहब और आमिर अहमद खान साहब भी हमारे साथ होंगे। कोशिश रहेगी कि इस्लामाबाद से अपने रिपोर्टर को भी लें और जानने की कोशिश करें कि इस्लामाबाद में माहौल क्या है। कर्नल आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये फरमाइएगा कि जिस अमन की तलाश है, जिसके लिए हम कोशिश और तगदो में लगे हुए हैं और हर एफर्ट की है पाकिस्तान ने, रुकावट इस वक्त, हम तो स्टार्ट से स्पॉइलर इजराइल को देख रहे थे, बुध जुमेरात पर उसने भी कहीं ना कहीं कुछ डिलीवर किया, लेबनान में सूरत हाल बेहतर हुई। अब कहाँ फिक्स की जाए बात? जी देखिए, स्पॉइलर आप बड़ा स्पॉइलर इजराइल को कह सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे स्पॉयलर्स भी हैं। और ज़ाहिर है जब इतना कॉम्प्लिकेटेड जी इशू है, जो पिछले आपने जैसे भी जिक्र किया कि पिछले 50-55 साल से एक स्टेलमेट है, कोई आपस में आपस में इंटरेक्शन नहीं है, आपकी डायरेक्ट आप बातचीत नहीं है, और प्लस उसके साथ हॉस्टिलिटीज़ जो हैं वो इस रीजन में बढ़ती रही हैं, तो जिसकी वजह से पूरा रीजन एक बहुत वॉलेटाइल रीजन है जी। अच्छा, अगर आप जोग्राफिकली देखें तो जो गल्फ़ स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली, ज़ाहिर है जो ईरान के साथ लगते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त जो डायरेक्ट अफेक्टेड हैं या जो इस जोन के अंदर हैं
وہ اسٹیٹ آف ہرمز اور اس کے ساتھ گلف کنٹریز ہیں. وہ ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہے. وہ بیسکلی ایک ڈیزرٹ ہے جو کہ شہر ملک اور وہ قصبے آباد کیے گئے ہیں. ایون وہ پانی نہیں ہے پینے کا. وہ ان کی جو آپ کہہ لیجیے کہ جو ان کی سیکیورٹی میٹرکس ہے وہ ایون ایک عام کنٹری سے جو افریقن کنٹری ہے یا ایک جو ڈیولپنگ کنٹری ہے اس سے بھی زیادہ خطرے کی صورت میں جا سکتا ہے اگر ان کی یہ چیزیں ہٹ ہو جائیں. سو بیکاز دیٹ از آرٹیفیشل. تو اس ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے. پاکستان نے ظاہر ہے بہت کوشش کی ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر, ایز اے میڈیٹر, گڈ آفیسرز اور گو ان بٹوین, جب آپ ڈپلومیسی کی جو بھی ٹرمینالوجیز یوز کر لیجئے. لیکن یہ کمپلیکسٹی تو ہے, لیکن یہ جو مذاکرات ہیں, جو ایک پروسیس شروع ہوا ہے اور جو ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا پروسیس ہے جی, میں سمجھتا ہوں اس کو رکنا نہیں چاہیے, اس کو چلنا چاہیے. اور اگر فار ایگزامپل یہ ابھی کچھ معاملہ ایسا آ گیا ہے جو اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر جا کے جو چیزیں اب کمپلیکیٹ ہو گئی ہیں مزید, تو اس کے باوجود آئی تھنک اس کو ایکسٹینڈ اگر کر دیں اور اس کے بعد اگر ٹائم کے مطابق یا مزید جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے اس کو اور افیکٹو کر کے کوئی صورتحال نکلے تو بہت جلد آئی تھنک اس پہ بات ہونی چاہیے. کیونکہ جتنا گیپ آئے گا جی اتنا جو جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی کہ جو اسپوائلرز ہیں, جو دیکھیں ایران کی اگر آپ سچویشن دیکھیں تو اس کی بھی اس وقت جو مزاق وارفیئر کی وہ بات کرتے ہیں, اس میں جو 31 ڈفرینٹ IRGC کی کمانڈز ہیں جو ڈی سینٹرلائزڈ ہیں, اور وہ ان کے ریئیکشنز, ان کے ایموشنز, ان کی پرسیپشنز ڈفرینٹ ہے. پھر وہ اس طرح سے ڈفرینٹ ریئیکٹ کریں گے ایک ایسی اور آلریڈی ایک کانفلکٹ زون کے اندر. تو آئی تھنک جی جتنی جلدی بات ہو, جتنی جلدی یہ دوبارہ ریزیوم ہو وہ زیادہ بہتر ہے. بات تو ہو رہی ہے. زیغم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. بات ہو رہی ہے اور مستقل ہو رہی ہے. پاکستان نے آگے بڑھ کر سمجھے اسلام آباد شیلڈ ایک بنائی ہے دنیا کے لیے کہ دنیا پوری پروٹیکٹڈ ہے. پچھلے اگر ہم 10-12 دن کی بات کریں جب سے سیز فائر کا معاملہ آپریٹو ہوا ہے. مگر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں, اگر ہم بدھ جمعرات کی بات کریں, لیبنان میں ہونے والا سیز فائر, ہرمز کا اوپن ہونا, لیکن جو وہ جمعے کو بیان دیتے ہیں, پھر کل جو گزشتہ روز انہوں نے بیانات دیے, آپ کے خیال میں ٹرمپ کیوں نہیں چلتے معاملے کو چلنے دے رہے ہیں؟ ایران 2 قدم پیچھے ہٹا, چیزیں سارٹ ہوئیں, پاکستان کی کوشش رہی کہ آرمی چیف نے 3 دن وہاں گزارے, ملاقاتیں کی, ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی, گیپس کو برج کیا گیا. اب ایسے میں کیا کہا جائے کہ ٹرمپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ عائشہ, صرف تھاٹ پروسیس نہیں ہے, ہمیں ساتھ میں ایکشنز بھی دیکھنے ہیں. ایک تو وہ جس طرح کی دھمکیاں لگاتے ہیں انتہائی قسم کی, وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی جو ایک میڈ مین تھیری کو وہ جس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے مخالف کو ہمیشہ یہ دکھانے کی, یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت پاگل ہو سکتے ہیں. یہ الفاظ وہ خود بھی استعمال کرتے ہیں, ملتے جلتے الفاظ, اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ مخالف پر ایک لیوریج حاصل کی جائے کہ مخالف ڈھہ جائے اور ان کی بات مان لی جائے. لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو مسلسل ایکٹ کر رہا ہے, جو ایکشنز لے رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی امن کا برقرار رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب جنگ بندی ہوگی تو لبنان میں بھی ہوگی. وزیر اعظم پاکستان نے ٹویٹ کی تھی, اور اس طرح کی ٹویٹ جو جنگ بندی کا اعلان ہو اور پاکستان کا وزیر اعظم کر رہا ہو, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں فریقوں کے اتفاق کیے بغیر, ان کو دکھائے بغیر وزیر اعظم پاکستان یہ ٹویٹ کرتے ہیں. لیکن پھر اسرائیل نے جنگ بندی توڑ دی, لبنان پہ حملہ کر دیا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایران نے ابنائے ہرمز کو کھول دیا تو اس وقت امریکہ نے اپنی ناکہ بندی ختم نہیں کی بلکہ معاملہ اور بڑھا دیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایرانی ایک جہاز پر بھی حملہ ہوا. اب دیکھیں, یہ ناکہ بندی بھی ایکٹ آف وار تھا جس کی وجہ سے جو جنگ بندی تھی اس کی خلاف ورزی ہوئی. اور پھر ایک ایرانین شپ پر, کہ ایک ایرانین جو فلیگ کیرینگ شپ تھا, جھنڈا بردار جہاز تھا, اس پر جو حملہ ہے وہ تو پھر ایک اور بڑی کھلا خلاف ورزی ہے جنگ بندی کی.